A day in my life, kinabuhi sa babaeng wangkig diring dapita. So for today's video guys, atong kuha aning sagbot ning garden sa akong anak o sa akong maguwang. Kay wa man taw ni makuha ig sagbot nila oh. So ako na lang gyud kay magnaluoy kus mga tanong mga sagbot na ilang gitindugan, sagbot na ang natamunan. So karon ato kining tanggalon guys kay para ganahan pud ni silang mga tanom oy. Kay kani mga tanom maambot ug ngano naingon man pud ni gawng lawas kagawang kig mauron. So atong ibto ni mga sagbota kay basin day manambok ni mga tanoma ay na ang arang-arang ra jud og tubo ani kay kanirang alugbati ambot ug ngani ning taong ubato nga gahi mga jud patambukon mura man pug og ako. So mao lagi to kay naluoy man kong gatan-aw sa mga tanom mga sagbot na ilang palibot. So ako na lang gyud ni hinayag ibot. Maayo na lang gani kani ang lugbati kay bisan og uwan og init mao ra gyud madali-dali kay maayo man gyud nimo kumbati bisag unsang panahon basta alagaon lang gyud pud tarong. Kay kung tao pa lang ni ay nireklamo na jud ni gihapdusan ako sa sige kuha nimo undangin enta papahuwaja sa usa. Charot mao jud taon lagi na kung natawo pa ni nireklamo na jud na ingon aning layo ta og talipapa or layo ta og merkado na magpugi na lang jud tagtanom og gulay kay aron na gyud tay makaon kay dili magtinapulan jud ka ay wa gyud tay makaon kay ngano layo magig palitan dire bisan na pa kay kwarta og mudong pug kag merkado kanang kinahanglan pud nga imong kwarta makapalit kag ubay-ubay nga paliton kaysa moingon ka mo palit kag usa ra ka buok niya pamasahian pa nimo ay sayangan ka madyo kay magtanom na lang jud ka magkugi kag tanom dis imong palibot kay para naay kay maluto kaysa naman magsalig ra kag mopalit kay itong merkado nga ladyo man daring dapita o dili man nun tantong ladyo pero sayangan kas pamasahi ba pero imo pang lakawon perti mo pang inita o mo kugi kag lakaw hinahinayan lang jud ni kinahanglan naka-extra pa na imong oras kaysa mulakaw kag inigo rang oras nimo inig uli nimo inig-balik nimo ay wala human ang paniud to. So mao mo lakaw ka ekstrahan jud nimo nag oras mo advance kas imong lakaw kay layo-layo ba pud lakawon dili man taon na parehas gasakay ka nga dali ra na nimo abton. So mao to pagkadaghan ba sa akong yaw-yaw tiwason lang nako ning ibot niya akong gibuhat diri akong gibuhat nga pag-ibot sa mga sagbot kay aron mahuman na gyud ni dili na nato nilangan-langanon kay naa para bay daghang uwan kay og ato ra ni pasagdan ay mobaga na gining sagbot ani. So karon ang gibuhat ana ang gidaginot ning mga bunga sa batong bisag naingon na ni sa ang lawas nga gawangkig pud in taon. Aw man ay giingon basta nay madaginot o daginoton oy kasayang pud uri pug ato ko na pasagdan kay magulay pud in taon kana bisan pa nagnaingon nagtukog mga guys kay magulay pud gyapon na aw unsaon ta man wa tay mahimo mao ni ang tinubuan. Mao lagi ni giplanuhan lagi unta sa umaguwa nga ibton kuno kay ang ilisdan og laing tanom ambot lang kahawa pa man pud himoa nya ni apoy taong mga guys tan-awan ning among taong guys pagka mamuot na lang jud ko magtan-aw ani kay taas man lang ni siya pero wa gyud nimo tambok o di ba mura lagi pud taonig ako o mura ning akong lawas nga natakdan man guro nako ni mga tanom charot. So maura to guys, bye bye.